Kineski medijski gigant LE TV nedavno je predstavio LE One S, nasljednika svog najpopularnijeg modela, a upravo njega danas testiramo. Ja sam Josip, a vi gledate Balkan Gadgets video recenziju tog telefona. Dizajn LE TV-a One S najbolje je opisati kao poznat, ali atraktivan. Mi smo na test dobili varijantu u zlatnoj boji koja je dodatno naglašavala njegovu aluminijsku konstrukciju sa brušenim rubovima te značajno pridonosila njegovom premium izgledu. U oči pogotovo upadaju iznimno tanki bočni rubovi, čak i kada uzmemo u obzir crnu traku oko zaslona. Odabir aluminija kao primarnog materijala znači da je čvrstoća na nivou, ali i poveća izglede da vam telefon ispadne iz ruke zbog klizave površine. Zbog relativno velikih dimenzija, izglede za slučajne padove su još veći, pa bi vam savjetovali da razmislite o nekakvoj zaštiti, kao na primjer gel maska. 5,5-inčni zaslon Full HD rezolucije ima realan prikaz boja, koje je moguće softverski podešavati i odlične kuteve gledanja. Gorilla Glass 3 brine se da ste sigurni od ogrebotina, a jedina mana vrijedna spomena je slaba vidljivost zaslona na suncu. Srce uređaja je Mediatekov Helio X10 chipset u svojoj turbo varijanti. Riječ je o najjačoj varijanti tog chipseta koja će osigurati vrhunske performanse kakav god zadatak stavili pred njega. To se vidi u svakodnevnom radu na telefonu, ali i u zahtjevnim 3D igrama koje su radile bez ikakvih zastajkivanja i na maksimalnim detaljima. Nije ovo Snapdragon 810, ali je najbliže što možete njemu doći za ove novce. Osim dobrog chipseta, tu su i prostranih 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije, koju nažalost nije moguće proširiti microSD karticom. LE TV je često reklamirao brz i precizan skener otiska prsta kao jednu od glavnih mogućnosti telefona i nisu lagali. Skener otključava uređaj u roku 1 sekunde i vrlo je pouzdan. U 95% slučajeva ispravno detektirao naš otisak, a ostali 5% uglavnom je bilo naša greška. Jednom kada se naviknete na ovakav način otključavanja, nećete se željeti vratiti na vezu. Kao dodatni bonus, osim za otključavanje, skener možete koristiti kao kidač za kameru. Nemojmo zaboraviti ni USB Type-C utor koji nam je uvijek drago vidjeti, kao ni Air Blaster koji omogućava da telefon koristite kao univerzalni daljinski upravljač za TV, DVD, playere, klima uređaje itd. Trajanje baterije je prosječno, te će držati dovoljno za 1,5 dan normalne upotrebe. Ako ste heavy user, vjerovatno ćete izgurati do kraja dana bez većih problema, ali u slučaju da ne izgurate, brzo punjenje će vas za nekoliko minuta vratiti u život. Da bi bateriju napunili do pola, potrebno je svega nešto više od 20 minuta punjenja, a za potpuno punjenje dovoljno je malo manje od sat vremena. Pogledajte našu pisanu recenziju za detaljnije testove nad baterijom. Stražnja kamera je rezolucije 13 megapiksela i koristi Samsungov senzor. Dobivenim fotografijama jako smo zadovoljni, pogotovo onima u dobrim svjetlosnim uvjetima. Čak ni pri srednjem osvjetljenju kamera ne pokazuje velike znakove posustajanja, a tek u noćnim vidimo značajniji pad u kvaliteti, što je za očekivati s obzirom na nedostatak optičke stabilizacije. Umjesto priče, najbolje je da vam pokažemo nekoliko primjera. Još jedno iznenađenje je i video koji je moguće snimati čak u 4K rezoluciji. Zbog nedostatka bilo kakve stabilizacije slika je skakutava ako se puno krećete, ali i bogata detaljima. EUI 5.5 bazira na već pomalo starom Androidu 5.0 Lollipop, brine se za softverski dio posla. Izgledom ga je najzgodnije opisati kao hibrid iOS-a i Androida jer ima nekoliko elemenata jednog i drugog. Na iOS najviše posjeća izgledom postavki i implementacijom kontrolnog centra do kojeg dolazimo pritiskom na multitasking tipku. S druge strane, početni ekran i ladica za aplikacije gotovo su u potpunosti stok Android uz nekoliko sitnih modifikacija.
Nama se najviše dopada baš kontrolni centar koji na jednom mjestu objedinjuje pristup sistemskim aplikacijama, brzim postavkama i multitaskingu. To ostavlja notifikacijski centar da obavlja samo jedan posao, prikazivanje notifikacija. ROM koji je došao uz našu varijantu nije imao veliku većinu standardnih LTV aplikacija, pa o njima nažalost nemamo puno toga za reći. Ako je suditi po njihovoj aplikaciji za glazbu, onda moramo reći da zavidimo Kinezima što imaju ovako jednostavne servise. Iz kojeg god kuta pogledamo, LTV je sa One S modelom obavio vrhunski posao. U relativno nisku cijenu utrpano je toliko tehnologije da zvuči gotovo nevjerovatno. Ko je prije samo par mjeseci mogao sanjati da ćemo u ovom cjenovnom segmentu imati skoro pa high-end chipset, brzo punjenje, kvalitetnu konstrukciju, brz skener otiska prsta, odličnu kameru sa 4K videom i tako dalje. Moglo bi ovako do sutra nabrajati, ali negdje se mora stati. Dovoljno je znati da je naš test prošao sa blistavim ocjenama, a ako vas zanima više detalja, svakako bacite pogled na našu pisanu recenziju. Link se kao uvijek nalazi u opisu.